Kotlić, to je gulaš iz kotlića, za nekih, ja mislim, 130 ljudi. Ispalo je malo manje od 50 litara. Mogao sam ja navući još nekih 10-20 porcija, ali sam želio da bude baš punog i bogatog okusa, a ne da ljudi traže meso unutra. Perfekt, znači gulaš pogođen, struktura, vrh, kompaktnost mesa, morate probati, ljutina je ekstra, nije ljut, nije preblag, super. Kako? Šta vi kažete, kako je vama jelo? Odličan. 11 kg junećeg buta bez kosti, 3 kg svinjske lopatice ili plečke bez kosti, sve narezati na kockice veličine zalogaja. 1 kg svinjskih repića. Nemojte zbog njih imati averziju, oni će dati specifičnu gustoću, ljepljivost, a ponajviše bogat i pun okus gulaša. Dodajte prvo junetinu, ne zbog nekog reda ili slično, već će biti zbog količine lakše ravnomjerno pomiješati sol i meso. Jedan 1,5% soli u odnosu na količinu mesa, to znači 165 grama na 11 kg junetine. Dobro promiješajte. Sada dodajte svinjsku lopaticu. I opet 1,5% soli, što je 45 grama soli na 3 kg mesa. Ali ostavite malo soli za utrljati po repićima. Ipak će meso stajati na sobnoj temperaturi dok ne pripremite sve ostalo, pa neka bude ravnomjerno posoljeno. Desetak grančica timijana ili majčine dušice, 3 do 4 veće grančice ružmarina. Sve sitno nasjeckati, naravno bez grančica. Mala žličica klinčića, nikako nemojte pretjerivati sa njim, jak je to začin pa da ne preuzme okus. 200 grama češnjaka, po mogućnosti domaći, sitno nasjeckati. Svježe mljeveni šareni papar, stavite čak 10 grama. Ima onih koji kažu da zašto stavljati papar ako ćeš kasnije staviti ljutu papričicu. I papar je začin i daje određeni okus, ne samo ljutinu. Uostalom, fina ljutina se ne može dobiti paprom. Oko 10 listova lovora, 150 ml, to jest 1,5 decilitra ulja. Dobro promiješajte. 1 kg mrkve, 600 g korijena peršina, 400 g korijena celera i 300 g korabice. Ogulite i naribajte. Poravnajte i utisnite vilicom. 200 ml, to je 2 decilitra ulja. Poklopite i ne otvarite 48 sati. Naravno, držite na hladnom mjestu do maksimalnih 6-7 stupnjeva Celzija, idealno bi bilo 3 do 4 stupnja. U kotao dodajte samo povrće. Inače, ako će nekoga zanimati, ovo je kotao od 100 litara, ali vam neće trebati toliki, može i manji. Ako koji komadić ostane na mesu, budite bez brige. Vreća luka 10 kg. Sto 150 grama svinjske masti. Kratko upržite par minuta. Ovdje je 175 grama soli. Dodajte pola na luk, tako će prije omekšati, a ostalu polovicu ćete dodati na samom kraju. Nastavite miješati oko 20 minuta, taman će luk tada biti dobro upržen.
Ako imate poklopac dobro, ako ne, pripazite da ne izgori i češće miješajte. 200 grama sušenih vrganja, 1 litra vode. Ostavite da tako stoji sve do upotrebe dosta kasnije. Luk zalijte s 1 litrom bijelog stolnog vina, graševina. Samo nastavite miješati, a kad tekućina ispari i vino se reducira, dodajte pola litre vode. Nastavite kuhati uz povremeno miješanje narednih oko 30 minuta. Nakon nekih sveukupno sat vremena dinstanja, luk s povrćem je već dobro omekšao. Dodajte meso. Kratko sve promješajte pa dodajte dobar prstohvat kima. Ljutu papričicu halapenu. Nastavite miješati sve dok se ne reducira gotovo sva tekućina koju će meso pustiti. U pitanju je sigurno oko pola sata. Sada dodajte litru bijelog vina, graševina, pa nastavite kuhati uz povremeno miješanje narednih oko 30 minuta. Nakon proteka vremena dodajte 400 grama sjeckanih rajčica, najjednostavnije ove iz konzerve. Promješajte kratko pa dodajte pola litre vode. Nastavite kuhati još oko pola sata uz povremeno miješanje, po potrebi dodavajte malo vode. Sada dodajte namočene sušene vrganje zajedno s vodom. Kuhajte, to jest reducirajte još 15-20 minuta. Sada dodajte 80 grama slatke mljevene paprike. Miješajte par minuta. Sada dodajte 2 litre crnog vina. Preporučujem kombinaciju 1 litra frankovke i 1 litra plavac mali. Kuhajte 20 minuta da alkohol ispari, a vino se nešto reducira. Sada dodajte čak 8 litara vode. Čim zakuha, dodajte 6 kg njoka od krumpira. Sada kuhajte još sigurno oko 20 minuta da se dobro zgusne, neće se njoki raspasti, budite bez brige. Dodajte na kraju onu polovicu soli, znači ostalo još oko 80-90 grama, promješajte i poslužite. Skreni malo samo da i tata ti se vidi u kadru, tako, i njega i ljuda. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video. Tamo sam napisao i koliko me što koštalo, to jest koji je ukupan trošak ovog kotlića.